Marajaw na hapon, dakbayan sa Surigao. Welcome dire na sa programang 1FM Top of the Hour News. Adlaw karong Biyernes, Pitsa 9 sa buyan sa Mayo 2025. O ganyan ang mga headlines sa atong 1FM Top of the Hour News. Suspect sa pagpatay sa viral stabbing incident may surrender sa PNP Caraga. Samtang laing headlines sa 1FM Top of the Hour News, Cardinal Robert Francis Prevost mao'y napili nga ika-267 nga obispo sa Roma. Sa detalye sa 1FM Top of the Hour, voluntaryo nga nitahan sa Police Regional Office PRO 13 niadtong Huwebes, Mayo 8 sa lungsod sa Barobo, Surigao del Sur ang 22 anyos nga suspect sa brutal nga pagpatay sa ija kanhi kauban nga service crew human nag-viral online ang insidente. Si Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, PRO 13 Director, ningon nga si alias B-Boy, residente sa Barangay Wakat, Barobo, Surigao del Sur, personal nga nitahan sa Barobo Municipal Police Station, uban sa ija inahan. Si alias B-Boy ang gitumbok sa pagpatay sa 25 anyos nga biktima sa Barangay Sangandaan, Quezon City niadtong Mayo 4, 2025. Ang insidente nakuhaan sa closed-circuit television kon CCTV camera nga nagpakita nga ang kriminal nisuyod sa tindahan og pugsanong giguyod kon giguyod ang biktima paingon sa kusina diin makadagang higayon ang gidunggab ang naulahe. Base sa taho sa Barobo Municipal Police Station, giangkon sa suspect nga ang iyang lihok giaghat sa tinguha nga patyon ang iyang kanhi kauban nga service crew nunot sa init nga panaglalis. Ning kasamtangan, gihuyat na lamang ang pag-turnover sa suspect ngadto sa Quezon City Police District human sa sunod-sunod nga tukmang documentation procedures dinhi sa rehiyon sa Caraga. Samtang laing detalye sa 1FM Top of the Hour News, 7 minutos ang nilabay sa alas 3. Napili si Cardinal Robert Francis Prevost sa Estados Unidos nga ika-267 nga obispo sa Roma. Nga naghimo kaniya nga unang Amerikano og unang Augustinian nga nahimong Pope. Ikuha niya ang ngayan nga Pope Leo XIV. Si Pope Leo XIV mao ang ikaduhang Pope gikan sa Amerika sunod ni Pope Francis sa Argentina. Nagbarog at ubangan sa malipayong panon sa katawhan sa St. Peter's Square, ang bagong napili nga Pope mitimbaya sa kalibutan sa iyang unang mga pulong, ang kalinaw maanaa kaninyong tanan. Ang pahibayo, gihimo pipila kagutlo sa sayupan ni Cardinal Protodicon Dominic Mamberte, gikan sa sentral nga balkonahe sa St. Peter's Basilica. Gamit ang tradisyon nga Latin nga proklamasyon, Habemus Papam. Si Pope Leo XIV kon Pope Leo XIV napili pinaagi sa usa ka conclave sa 133 ka mga kardinal sa pagbuto nga nagkinahanglan og 2/3 majority aron molampos. Ang puti nga aso gikan sa Sistine Chapel, Huwebes sa hapon, Mayo 8, 2025, oras sa Vatican, nagtimaan nga nahimo na ang desisyon. Gilauman nga ipadayon niya ang daghang mga prioridad ni Pope Francis. Lakip ang pagpunting sa pag-atiman sa pastoral, reforma sa curial, o paglakip sa global inclusion. Magad ang mga naglangkob ng mga balita diri na sa 1FM Top of the Hour News. 9 minutos nang nilabay sa alas 3, kini si Jen Ambid. Hangtod sa Lunes pohon ay by the way ay mga kaigsuunan, no? By Monday, during sa election na ay coverage ang 1FM, no? Ginganlan ka na siya og Pamumuno 2025, Hatol ng Bayan. So naatay mga field reporters, napoy nag-onboard diri sa himpilan ng 1FM. Tanan istasyonan sa Radyo Pilipino Corporation, Radyo Pilipino Media Group,
mag-special live coverage para sa eleksyon sa Mayo 12, 2025. 10 minutos nang nilabay sa alas 3, Marathon na hapon, dakbayan sa Surigao. Kini si Jen Ambit. This is your only one.